Poštovanje, dragi prijatelji, ja sam Ivan i kao što sam sinoć najavio, uporedio sam kamere dva izuzetna modela Xiaomi 13, prošlogodišnji flagship ove kompanije, i najjači ovogodišnji model kompanije Motorola, u pitanju model Motorola Edge 50 Ultra. Izuzetno napredni sistemi kamera kod oba modela. Xiaomi 13, glavni senzor 50 megapikselni Sony IMX800 sa veličinom 1/1,49 inča i pojedinačnim pikselima veličine 1 mikrona. Senzor ima optičku i elektronsku stabilizaciju i ima Leica Summicron sočivo. Veličina je otvor blende f1.8, snima maksimalno video u 8K pri 24 frame u sekundi, a naravno može 4K u 24, 30 i 60 frame u sekundi. Fotografije zadato pravi u 12,5 megapiksela, a može i u svih 50 megapiksela. Kada je autofokus u pitanju, određivanje putem fazne detekcije. Ispod njega nalazi se 10 megapikselni telefoto senzor, u pitanju je Samsungov S5K3K1 senzor, poprilično je male veličine, 1/3,94 inča, ali ima krupne piksele od 1 mikrona, snima maksimalno 4K u 60 frame u sekundi, ima optičku i elektronsku stabilizaciju, zadato pravi fotografije u 10 megapiksela. Taj senzor se inače nalazi i u modelima S22 Samsunga, S22 Plus, S23, S23 Plus. Također je određivanje autofokusa putem fazne detekcije. Treći senzor je ultra wide, u pitanju je OmniVision OV13B, u pitanju je senzor koji kropuje i zadato pravi fotografiju u 12 megapiksela, snima maksimalno 4K u 30 frame u sekundi, ima fiksni fokus, dakle nema autofokus. U rupici selfie kamere nalazi se također OmniVision senzor, 32 megapikselni OmniVision OV32C, koji zadato pravi fotografiju u svih 32 megapiksela, a snima maksimalno razočaravajući 1080p u 30 frame u sekundi. Chipset koji je odgovoran za ESP i obradu fotografija i video zapisa je Snapdragon 8 Gen 2, prošlogodišnji najjači chipset kompanije Qualcomm. Motorola Edge 50 Ultra ima također izuzetno napredan sistem kamera. Glavni senzor je OmniVision OV50H sa otvorom blende od širokih f1.6. Ovaj senzor se nalazi još u modelima Honor Magic 6 Pro, Honor 200 Pro, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14T Pro, dakle u baš dosta modela je zastupljen ovaj senzor. Sa razlogom, rekao bih, veličine 1/1,3 inča, a pojedinačni pikseli su veličine 1,22 mikrona. Snima maksimalno video 4K u 60 frame u sekundi, zadato pravi fotografiju 12,5 megapiksela, a može i u punih 50 megapiksela. Posjeduje optičku i elektronsku stabilizaciju i posjeduje laserski i multidirekcioni autofokus. Iznad njega nalazi se telefoto senzor, u pitanju je OmniVision OV64B, poprilično velik senzor za telefoto, u pitanju je senzor veličine 1/2,0 inča, ali sa nešto sitnim pojedinačnim pikselima veličine od 1 mikrona. Snima video maksimalno 4K u 60 frame u sekundi, posjeduje optičku i elektronsku stabilizaciju, a optičko uvećanje je 3 puta. Što se tiče određivanja autofokusa, također je u pitanju multidirekcioni autofokus. I treći senzor je ultra wide, u pitanju je Samsung 50 megapikselni JN1 senzor sa otvorom blende od f2.0, zadato pravi fotografije 12,5 megapiksela i isto može u svih 50 megapiksela i snima maksimalno 4K u 60 frame u sekundi. Jedini senzor koji ne može snimati 4K u 60 frame u sekundi je 50 megapikselni, također JN1 modifikovani Samsungov senzor koji zadato pravi fotografije u 50 megapiksela i jedan od retkih selfie senzora koji posjeduje autofokus putem fazne detekcije, ali maksimalno snima video 4K u 30 frame u sekundi. Chipset
kod Motorola je Snapdragon 8S Gen 3 sa istovetnim 18-bitnim triple ESP-em kao i Snapdragon 8 Gen 2. Pogledajte u nastavku kakve rezultate sam dobio kada su fotografije, video zapisi u pitanju sa ova dva modela. Nisam se stavio ni na čiju stranu, potpuno sam identično podešavao oba modela, pa mi u komentarima napišite vaše mišljenje kako vam se čine i ko je, da kažem, pobednik ovog duela, a mi se vidimo sa recenzijom modela Motorola Edge 50 Ultra najvjerovatnije sljedećeg vikenda. Do tada vas pozdravljam. Video snima Motorola Edge 50 Ultra 4K 30 frame u sekundi, uključen HDR10+. Obratite pažnju i ovdje na stabilizaciju, na nivo detalja, fokus. Snima Xiaomi 13 4K pri 30 frame u sekundi sa uključenim HDR. Glavni senzor. Obratite pažnju na stabilizaciju, nivo detalja i fokus. Video snima Xiaomi 13 Full HD pri 60 sličica u sekundi. 15.12.2024. godine. Nedjelja. Duel sa Motorola Edge 50 Ultra modelom. Snima Motorola Edge 50 Ultra Full HD pri 60 frame u sekundi. Glavni senzor. Leskovac 15.12.2024. godine. Nedjelja. U duelu sa Xiaomi 13 modelom. Sada jedan selfie video Xiaomi 13 u duelu sa Edge 50 Ultra Full HD pri 30 frame u sekundi. Ovako na ekranu mi deluje da stabilizacija je odlična. U pitanju je OmniVision 32 megapikselni OV32C senzor. Vidjet ćemo. Video snima Edge 50 Ultra Full HD pri 60 frame u sekundi u duelu sa Xiaomi 13. Inače ovaj senzor može snimati 4K u 30 frame u sekundi. U pitanju je modifikovana verzija Samsung IM1 senzora koji se koristi ovdje kao ultra wide. Netačno je da, kao što stoji na GSM Arena, da može snimati 4K pri 60 frame u sekundi, maksimalno 4K u 30 frame. Gledam stabilizacija kakva je, čini mi se da to malo bolje radi Xiaomi, iako je rezolucija manja. Video snima Xiaomi 13 Ultra Wide senzor. U pitanju je 13 megapikselni OmniVision OV13B senzor koji zapravo
kropove fotografije i zadato pravi fotografiju 12 megapiksela, a video snima trenutno u 4K pri 30 frame u sekundi. Vidno polje je 120 stepeni. Video snima Motorola Edge 50 Ultra 4K pri 60 frame u sekundi, ultrawide senzor. Pitanje je Samsung JN1 senzor. Ugao koji obuhvata je 122 stepena. Evo sada 4K video pri 30 frame u sekundi. U pitanju je telefoto senzor. Dakle, nije snimak glavnim, već telefoto senzorom. Xiaomi 13, uvećanje 3,2 puta. Zbog toga stabilizacija je nešto lošija. Ali eto da vidimo i telefoto senzor na delu. Sada video telefoto senzor Edge 50 Ultra 3 puta. Optički zoom. Vjerovatno i ovdje trpi stabilizacija. Ali da li više ili manje u odnosu na Xiaomi 13? Vidjet ćemo na kraju. Posljednji video i sa Xiaomi 13 Full HD pri 30 frame u sekundi. Uključen Ultra Steady režim i zaista ovo deluje fantastično ovako na ekranu. Da li će kasnije kada se pogleda na nekom većem ekranu imati nekih mikro trzaja, to ne znam, ali ovako na ekranu telefona ovo deluje fantastično. I posljednji video za danas, pre montaže. Trenutno snima Motorola Edge 50 Ultra, horizontal lock položaj. Dakle, u ovom položaju je Full HD pri 30 frame u sekundi. Pretpostavljam da je to ekvivalent stabilizaciji pokreta ili Ultra Steady modu kod ostalih. Vidjet ćemo kako to radi Xiaomi sa svojim Ultra Steady opcijom. Xiaomi 13 4K 60 frame u sekundi. Četrnaesti, 12. Leskovac u duelu sa Edge 50 Ultra. Motorola Edge 50 Ultra 4K 60 frame u sekundi u duelu sa Xiaomi 13. Full HD video Xiaomi 13 60 frame u sekundi. Ne baš laki uslovi. Magla. Da vidimo maksimalno 6 puta zoom. I ponovo jedan put. Video snima Edge 50 Ultra Full HD pri 60 frame u sekundi. Maglovito. Nisu laki uslovi definitivno.
3 puta uvećanje, 6 puta uvećanje. Ponovo glavni senzor. Bi moglo da izplati, možda spavam ili nešto radim, ili sam sreo ekipu staru, možda ludim ili palim bakljev, ili samo dvrnuo gitaru. Uzalud me pitaš, što još takav sam, što pijem i što skitam, jer ja ne znam, to nisam. Možda zbog samoće koju često osjećam kad dodirnem sećanja. Ti si od onih što se nervira kad sretne nasmejano lice, odmah žuri da mu ugradi neki osjećaj krivice. I nema potrebe za mržnjom, što je čuvaš tu u sebi, ni za svo tvoje bogatstvo s tobom menjao se ne bi. Uzalud me pitaš, što još takav sam, što pijem i što skitam, jer ja ne znam, to nisam. Možda zbog samoće koju često osjećam kad dodirnem sećanja. Me pitaš, što još takav sam, što pijem i što skitam, jer ja ne znam, to nisam. Možda zbog samoće koju često osjećam kad dodirnem sećanja. Bi moglo da izplati, možda spavam ili nešto radim, ili sam sreo ekipu staru, možda ludim ili palim bakljev, ili samo dvrnuo gitaru. Uzalud me pitaš, što još takav sam, što pijem i što skitam, jer ja ne znam, to nisam. Možda zbog samoće koju često osjećam kad dodirnem sećanja.